अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। फारूकाबाद में 18 साल से रुपोश कत्ल के मुकदमे का इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुजरिम जमील को थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने स्पेशल टास्क पर गिरफ्तार किया। मुजरिम जमील ने 18 बरस कबल मोहम्मद अफजाल नामी शख्स को कत्ल किया था। मकतूल मोहम्मद अफजाल ने मुजरिम जमील की हमशीरा के साथ पसंद की शादी की थी। मुजरिम इश्तिहारी जमील कत्ल करने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया। थाना सदर फारूक आबाद पुलिस मुजरिम इश्तिहारी को सियालकोट से गिरफ्तार किया। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सेक्रेटरी पंजाब कमीशन लाहौर की खुसूसी हिदायत पर जिला काउंसिल हॉल में महकमा सेहत और आबादी के ज़ेर एहतमाम MR खसरा और रूबेला मुहिम के हगाई के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सादिक बलोच, सियासी और समाजी रहनुमा सैयद सजाद हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून जली वुमेन विंग की सदर बिनिश कमरडार, EPI फोकल पर्सन शेख रऊफ मिर्जी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, महकमा सेहत के नुमाइंदों और शराकतदारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर खिताब करते हुए खस्ता और रूबेला से बचाव के लिए मशक्क़ती ताउन इंतहाई ज़रूरी है करार दिया। उन्होंने तमाम मुतलका महकमों को हिदायत की कि मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों को हर मुमकिन सहूलत फराम की जाएगी। गुज़िश्ता पोलियो मुहिम में जिले की शानदार कामयाबी पर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन और फ्रंट लाइन वर्कर्स को शाबाश दी और मुस्तकबिल में इस तरह के 100% नताज के लिए रहनुमा असूलों पर अमल जारी रखने की तलकीन की। नवाब अली मोहम्मद के वार्ड नंबर 3 में कामरेड रमजान लाखू ने सिंध यूनाइटेड पार्टी UC अहमद बगियों की मुंतखब करदा बॉडी के एजाज में तकरीब रखी। तकरीब में SUP UC के सदर बाई खान इमरानी, सेक्रेटरी इमरान चांडियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुहैब सिंधी, चेयरमैन हमसोहान बट, सयाफ के मरकजी सदर अमर आकाश लाखू, सीनियर रहनुमा शाहनवाज खासखेली और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर SUP रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, कामरेड लाखू सिंध यूनाइटेड पार्टी हमेशा हर महाज पर मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं और वो हमेशा सिंध की बका और खुशहाली के लिए मैदान में रही है। नवाब वली मोहम्मद शहर और आसपास के इलाकों में मंशियात और बदअमनी के खिलाफ तहरीक इतवार के रोज शुरू की जाएगी। इलाके के रिहायशियों से दरख्वास्त की गई कि वह मुकम्मल तौर पर एहतजाज में शरीक हों। इस मौका पर 17 अफराद SUP जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे। खबर है खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ A1 टीवी मलिक मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब स्मोक और ट्रैफिक के हवाले से इंस्पेक्टर महर रफीक ट्रैफिक पुलिस खुशाब आगाह कर रही है। खुशाब में दरियापुर केलम पर दरिया पर खड़े हैं और हमारे पास मां रफीक साहब खड़े हैं, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, इनसे जानते हैं ट्रैफिक के हवाले से ये बात शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस खुशाब जो अफरान बाला के अहकामात बिलखसूस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहब के अहकामात की तामील है, स्मोक के हवाले से जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लिए जा रहा है। बगैर हेलमेट के जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे अफराद जो अपनी गाड़ियों पे तादाद से ज़्यादा सवारियाँ बिठा रहे हैं, यानी ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर के हवाले से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अवाम उन्नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, रोड के ऊपर रोड सेफ्टी के हवाले से इस काम को मौसर बनाया जा सके ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जब स्मोक नहीं होगा तो लाजमी बात है सेहत के हवाले से बेहतरी आएगी, और अगर बगैर हेलमेट के कोई जाएगा तो उस पर फिर वो खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट होता है। तो के हवाले से है तो हेलमेट मस्ट है। स्मोक वाली गाड़ियों का रोड पे आना किसी कीमत पे हमें बर्दाश्त नहीं है, उसका हम लाजमी चालान करेंगे। तो इस हवाले से कार्रवाई हो रही है और इस पर इंशाल्लाह हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो उस वक्त तक तब तक ये स्मोक वाली गाड़ियाँ और बगैर हेलमेट के लोग रोड पे आना बंद नहीं हो जाते। जी शुक्रिया। आगे बढ़े। रहीम जरहान में तजावुज़ात के खिलाफ पैरा फोर्स की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। IG पंजाब की हिदायत पर तमाम तहसीलों और शहरियों में निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रहीम जरहान SDO पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह की हिदायत पर ज़िले भर में गलियों, बाजारों, सड़कों और दुकानों पर गैर कानूनी तमीरात और तजावुज़ात की निशानदही करते हुए सुर्ख निशान लगा दिए हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि मुकर्ररा
مقررہ وقت میں اپنی مرضی سے یہ تجاوزات ختم کر دیں۔ ایس ڈی او پیرا فور ضیاء اللہ گوندل کے مطابق کارروائی سے قبل تمام علاقوں میں عوامی آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ رضاکارانہ طور پر تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہلت کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی رعایت کا امکان نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آپریشن عوامی سہولیت، ٹریفک کی روانی اور شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حویلی لکھا روڈ پر باہری پور کے قریب تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سے ٹکر کے نتیجے میں افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق شخص اور زخمی کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریکٹر ٹرالی کو قبضے میں لے لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ کراچی صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ اس موقع پر صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے کیمپ میں متاثرہ خاندانوں کو راشن، واٹر کولر، چولہے، مچھردانیاں، بستر اور کمبل فراہم کیے گئے تاکہ وہ سرد موسم میں کسی حد تک ریلیف حاصل کر سکے۔ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی رضاکاروں کا کہنا ہے کہ یہ امدادی سرگرمی فاؤنڈیشن کی فلاحی منصوبوں کا تسلسل ہے جس کا مقصد متاثرہ خاندان کو ان کے پاور پر کھڑا کرنا ہے۔ متاثرین نے تنظیم کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ تعاون کر کے فاؤنڈیشن نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی نمائندوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی مہم جاری رکھیں گے تاکہ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ پاک پتن صدر تھانہ کی حدود گاؤں کرم پور پھٹیا میں افسوسناک واقعہ، زمیندار ہاشم علی کو نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ پاک پتن تھانہ صدر کے علاقے کرم پور پھٹیا میں زمیندار ہاشم علی کو نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق صدر پولیس اور فورینسک ٹیمیں موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بینظیر کے ڈویژنل صدر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سکرنڈ کے نواحی گاؤں میر خان لغاری پہنچ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان ضلع شہید بینظیر آباد کے سابق جنرل سیکرٹری غلام شاہ لغاری سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ والدہ کے بچھڑ جانے سے دل کو شدید صدمہ پہنچا ہے کیونکہ والدہ کے انتقال کا دکھ بہت گہرا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک غلام شاہ لغاری کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس موقع پر ضلع شہید بینظیر آباد SSP شبیر احمد سٹھار، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بینظیر کے ڈویژنل صدر سیکرٹری جاوید نایاب بھی موجود تھے۔ بہاول نگر گورنمنٹ گرلز کالج فار وومن بہاول نگر کے زیر نگرانی صارفین کی آگاہی کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں طلباء اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق جن میں پرنسپل فرح نسیم، سابق پرنسپل خالدہ محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رفت انجم نے خطاب کیا اور سید مختوم حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل صارف کونسل بہاول نگر نے شرکاء کو صارفین کے حقوق کی تاریخ اسلام میں تجارتی حصول اور صارفین کے حقوق کے متعلق واضح احکامات اور پنجاب صارف قانون کی افادیت اور تاجروں کے فرائض کے متعلق آگاہ کیا۔ تاجروں کا صارفین کو مناسب رسید جاری نہ کرنا، قیمتوں کی فہرست نمایاں جگہ پر نہ لگانا اور زائد المیعاد اشیاء کی فروخت کرنا، اشیاء اور خدمات کے بارے میں مناسب معلومات نہ دینے پر اتھارٹی کی طرف سے 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا بتایا اور صارف عدالت میں درخواست داخل کرنے کا طریقہ بتایا اور آخر میں پرنسپل صاحبہ نے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سندھ بار کونسل انتخابات جاری، سکھر میں پولنگ جاری۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات سکھر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں پرامن ماحول میں جاری ہیں۔ پروگریسو لائرز پینل اور سندھ نیشنل لائرز پینل کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پروگریسو پینل کی جانب سے ایڈوکیٹ قربان مالانو اور شفقت رحیم راجپوت انتخابی میدان میں ہیں جبکہ نیشنل پینل کی نمائندگی ایڈوکیٹ شمس الدین اور شاہد علی میمن کر رہے ہیں۔ 2 آزاد امیدوار جمال ناصر اور راشد خان دورانی بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح سے جاری ہے اور شام 5 تک جاری رہے گا۔ وکلا کی بڑی تعداد اپنے ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ رہی ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکورٹی کی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دونوں پینلز کے کیمپوں پر جوش و خروش عروج پر ہے۔ وکلا رہنماؤں نے پرامن انتخابات کو خوش آئند قرار دیا۔ سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات وکلا برادری کے مستقبل کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ نتائج پولنگ مکمل ہونے کے بعد مرتب کر کے جاری کیے جائیں گے۔ پورے سندھ کے وکلا کی نظریں ان اہم انتخابات کے نتائج پر مرکوز ہیں۔ جلال پور پیروالا کے نوائی علاقے خان بیلا سبزی مافیا بے لگام ریٹ لسٹوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر لوگوں کو دونوں
दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। जब असिस्टेंट कमिश्नर मुकराम सुल्तान सहू जलालपुरा पीरवाला से निकले हैं खानपुर बेला की तरफ तो सब्जी माफिया को इत्तला मिल जाती है तो रेड लिस्टों को निकाल कर बाहर लगा देते हैं। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला मकीनों का असिस्टेंट कमिश्नर मुकराम सुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद A1 TV के नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। क्या तफसीलात हैं अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला पुलिस चौकी की मेन गली के बिल्कुल सामने। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा पुलिस चौकी का ये गेट है। ये सब्जी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। इसी साहब आपको बताते चलूं, जब आपकी गाड़ी जलालपुर पीरवाला से निकलती है तो यहाँ इनका एक दलाल बैठा हुआ होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है। इसी साहब की गाड़ी आ गई है, रेड लिस्ट उठाओ और सामने लगाओ। अगर ऐसी साहब ना आए तो खामोशी से आवाम को दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं। हमारे साथ खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, क्या कहेंगे, कितने किलो आलू लेते हैं? 100 रुपये किलो लेते हैं, 80 रुपये किलो लेते हैं, 150 रुपये किलो टमाटर लेते हैं। हाँ भैया, एक साथ मेरे साथ है। 150 क्या खंदा। आप यार भाई आप ये बताएं मुझे। जी, मैं बिल्कुल इस टाइम सब्जी फ्रूट वाले के साथ खड़ा हूँ। जी प्यारे भाई बताएं, ये आपने इसको रेड लिस्ट के मुताबिक दिया है? पता नहीं, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, कम ज्यादा दिया है। अच्छा, क्यों ज्यादा दिया है? जो हमें रेट पड़ रहा है इसका किराया भी है। सेठ बता रहा है तुझे? हाँ जी, हाँ जी, ये सेठ का ऑर्डर मानेंगे, हुकूमत का ऑर्डर इनके लिए कुछ पावर नहीं रखता। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हम अपने सेठ को बताएंगे। ऐसी साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप गाड़ी के अलावा किसी खास नुमाइंदे को भेजें, खान बेले का चक्कर लगाएं। यहाँ सब्जी माफिया जो है वो बेलगाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। जी बहुत शुक्रिया अख्तर जलालपुरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन आगे बढ़े। डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चकवाल में पहली रिपोर्ट नुमाइश में बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत की। चकवाल से हमारे तहसील रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने पहली रिपोर्ट नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद सफदर मलिक, प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन, उस्ताद और तलबा की एक कसीर तादाद मौजूद थी। नुमाइश में डिप्टी कमिश्नर ने तलबा की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मॉडल्स का मुआयना किया और इनकी काविशों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि इस तरह की नुमाइशें तलबा की तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ जदीद साइंसी अलूम और अमली महारतों से आगाह हासिल करने का मौसर जरिया है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर उस्ताद और मुंतजमीन की कोशिशों को भी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि तलबा मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे के साथ साइंसी मैदान में आगे बढ़ेंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।